वंदे मातरम। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयदेव विहार कुनि कुनि भाई मैंने कुनि कुनि भौणी मैंने आसिकी इंद्रधनु मार्केट रे आज अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस उपलक्षे पटलापन करने किसी मान्यगण्य व्यक्ति अच्छा ये होती इंद्रधनु मार्केट। बहुत कुनि कुनि भाई मैंने आसिकी रेड सहकार इंद्रधनु मार्केट में पहुंचती। सुंदर लगुच भाई मैंने ठिया बर्तन पतला आसन कले पेरेड करेंगे स्कूल आसिकी इंद्रधनु मार्केट रे पहुंचती कहीं इंद्रधनु मार्केट पाखे स्कूलटा कुनि कुनि भौणी मैंने सरस्वती शिशु मंदिर भौणी मैंने ये पड़े रेड कर जय जय पक्षीर पूजने झरणार कुळु कुळु गाने मर्मरित हुए भारत मातार नामे पवित्र ओंकार फूलर सुगंधरे एठी बही जाए देश प्रेमर अमीय धार आकाशर नीलिमार एठी झरी जाए देशभक्तिर पवित्र आधार। आज स्वाधीन भारतर 77तम जन्म जयंती अवसर एठारे उपस्थित मुख्य आकर्षण आज कार्यक्रम मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि माननीय दीप्तिमयी राउत महोदय को अनुरोध रखुची पताका उत्तोलन पूर्वक आज कार्यक्रम को आगे स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15
महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। अतिथिଙ୍କ आगमन आम ପାଇଁ शुभ शंख वादन अतिथिଙ୍କ उपस्थान आम ପାଇଁ शुभ संगम अतिथिଙ୍କ अभिभाषण आम ପାଇଁ सुभाषित पूजा चंदन आज ଏହି ସ୍ମରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟ ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଏହି ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଏହି ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଆଜି ଏଠାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ହାବିଲଦାର ଥିଲେ ଏବଂ 14 ଜୁନ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଆସାମରେ ଅପରେସନ୍ ରାଇନୋ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଶହୀଦଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜଣେ ଶହୀଦ ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେହିଭଳି ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ସେ ଆମର ବୀର ଅମର ଶହୀଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଯିଏକି 2000 ମସିହାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୋମେଣ୍ଟୋ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସଭ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶିଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଦେଶ ନିଜର ମାଟି ମା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନରେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗରେ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମର ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ। ଆଜିର ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ପାତ୍ର କେଦାରନାଥ ପାତ୍ର
से इंडियन आर्मी थे और सी आज उपस्थित अच्छा कहबी सी टे समय कहे आमर सुरेंद्र कुमार राउत विषय। धन्यवाद। आज 77 स्वाधीनता दिवस पर मु आमर सोसाइटी मार्केट सोसाइटी समस्त बंधुगण अशेष अशेष धन्यवाद। प्रदीप बाबू आमर गदा बाबू एम धन्यवाद। आज जो मैंने आमको आम हाथ में स्वाधीनता देते से मन पकड़ा आज गोटे दिन ये थाए तेणु से जो रक्त गोटे होली खेल आमको आज आम हाथ में स्वाधीनता देते स्वाधीनता इंग्रेज शासन आम हाथ को देश को आनिबा से केते कष्ट केते सहन चली जाए हेले तार शिखतार छाड़ी जाए स्मृतिर असुमारी पद जिम्मी एमती दिने देश मातृका लड़ीथिबा दरिद्र जनतार दरदी बंधु गोपबंधु कहते स्वाधीनता मानवर जन्म अधिकार स्वाधीन आहार पुणी स्वाधीन विहार स्वाधीन भाषण पुणी स्वाधीन समिति ए चारि स्तंभे गढ़ा मानव संस्कृति आज ये पताका तले आज स्मरणीय मुहूर्त वर्णाढ्य समारोह आम मान किसी मार्गदर्शन करने मु अनुरोध रखुची आम विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीजुक्त पूर्णचंद्र ओझा महोदय को। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्म्यहं सुदाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय समर्हामि युगे युगे। उपस्थित इंद्रधनु बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन समस्त कर्मकर्ता वृंद गृहभागे उपस्थित मोर विद्यालय समस्त शिशु भाई भौणी उपस्थित समस्त सुरक्षु विशेषकर आम गहन उपस्थित अच्छा ये देश ये जाति निजक बलिदान होती एक महापुरुषंकर धर्मपत्नी बुद्धिमयी मैडम आम गहन उपस्थित अच्छा आज शुभ अवसर में आज्ञा उपस्थित आम समस्त एक गर्वर विषय आम आज 77तम स्वाधीनता दिवस पालन करुचे। जो स्वाधीनता दिवस आम आज